Puilano Hambai, Chung Tini Party IPFT, Gonda Tesha Division Committee Ongoi, Chung Tini Kaisa Nangmani, press meet Chung Faina Nangka, O press meet ni main Udusho Inge, Chini Tangnai, Takarjola Jompujo Chini Party ni Supremo, Chini Rajo Sarkar ni Revenue Minister Boromgrang NC Deburma. Se Bukroi Community Town Hall about the blog Bini Kaisa official meeting Tangkaniwo Kishu the promotory Namdari Kedaro Chini Boromgrang Chini NC Sarno Borok Flag Osombai Kaye Rasnitik Chokranto Klaye or Lamaka Solaye Chini Boromgrang Sarensino go back Nei blog slogan de mani bagai abo mia social media song viral uman nukha abon bagai song tibro ninda khlayo song condemn khlayo ei je tini song tiprasa bai tiprasa IPFT obo chini minister chini MLS jara tongnai song joto jati dofano song bo hamjago hanchana song bo hamjago phiaba song nukha je short time o chini rajani maharajni netritwe Chini Boromgrang Produt Pisoni Netrite, Jeti Pramotha Hinai, Tangnai edition Nirbason Brok, Bipul Booth by Tai Borok majority Nini number by MDC Joy Labumani Pore, Komama Jagao, Sontras, Komama Jagao, Chini Party IPFT ni Korminupro, Akromon, about Jotto social media ni Maitome, Chung Nuguitumo, Ogonbagui, Chung Nayo. Jero agami dino obahai chini tiprasa bai tiprasa ebong pati ni bumung rugoi tini tipramot IPFT nei obahai situation ba critical digi oya toi lokko khlaiei chini je thanchani lama ba tiprasa ni hamkraini bagai obo group tornang to nei angwang sobo tiaba chini Gonda Tesha division committee o jong jotono Tabuksa পর্যন্ত চিনি ওরা কোনো ক্লিয়ার করিখো হ্যাঁ অবো হাই তাবুকসাও জোড়া নুকিয়াকো আশা খাইও অবো হাই তাউথম চিনি পার্টি IPFT Gonda Tesha ডিভিশন হইতে जों চিনি কবমুং তংনাই হামবাই যতন যত সোশ্যাল মিডিয়া তাই অতিপরা হাসতেনি যত চিনি ফরামন আইতমাই চিনি পার্টি IPFT ni বাগৈ সামখানাय যত आं Hakasang Yakaro Sentini Badongka Gonda Tesha Division Kumutini Pokoite Je Tinisung social media Karan Nangka Tam Ninkai Miasini Supremo Party IPFT Supremo NC Deborma Sarno Jebabe Tipramotha Namdari Sontras Badiro Sini Hani Je Tiprasaron Thansa Nanero Poila Sini Party IPFT ni যে একজন বয়স্ক রেসপেক্ট খাইজানা জায়গা চিনি ত্রিপুরা হাবো অমহাই মিনিস্টার এন সিসার হাইকাই কে বসাই মায়াখো এবং থানসানি মারি থানসান লামানো তুই মানে করিখো কিন্তু তিনিও নাইনুখা যে ত্রিপুরা মথা নামদারি CPM ni কেডারাও আংমানিও ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো চিনি মহারাজ প্রদুন্ন ফিয়াবা Bini Songo Pangaro Zebabe Tabo CPM ni Kerar Bahin Nawo je Samung Tangmani Abanang Ninda Klayo Ge Nainu Katai Bosung Chini Mandani MLA Direndra Depor Mano Zebabe Lasi Punuka Bono attack Klaikya Omon Bosung Bin Bagu Bosung Tini Khaduzak Tai o Tipuramo Thainai CPM ni Thainai Kedarana जों सेलेंगो ताई निंदा जानांगौ अमन बागै आं जारा त्रिपुरा मथा सातजा त्रिपुरा मथा खायनाय राजानि दलंगै प्रदुनि दलंगै सामुंतानार नाम कयनानि मुसुंगो ताई सागलानि मुसुंगो अमहाय गुन्दागिरि बद्ध खालायदि अमहाय CPM ni Karl Marx je ugrupanthy तैयार खायना तानायदि तैयार तांनि हिना आं नरनो गाबोगैनो An dia tinini ora sakalai mong, usungno jotana hambai kulum gaika.